Welcome back. Baga nagaan deebitan, baga nagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Ashamaa kabajamoo hordoftoota podcastii Ilma Hormaa. Kam ooltan, kam bultan, kam jirtu, nagaadhaa fayyaadhaa jabaattu. Egaa hadha xiqqoo oduu harbii lola warra fagoo jirurraa fuula fudhadhaa jedheetani eenyuudhuma gaazexaa durii tokko tuman gara galchuu oduu tokko argadhe sii kana warra amma dura hin dubbisne takkaa uummanni nageenyeef yoon qoddadhe hamaa miti ka jedhuun olollis waa'ee amma mootummaa yookaan immoo maal jettaniin mootummaa Abbaa Jifaar takkaa mootummaa Islaama Jimmaa gara maayyii irratti Haayila Sillaaseen diiguuf innaa qophaahu olola gaazexaa bara sanaa Biraanaa Salaam gubbaa irratti maxxanfame abbaa hedduudha si keessaa 3 siniin hin qooddadha jedheeti. Sana keessa akka isin ilaaltan kan hin barbaade akkaataa warri ankoobaree warri kun ankoobaree warra asliiti kan jalqabaate amma immoo ankoobareen isiin lammaffaan. Jarri kunis oofaa jiran hammam wal fakkaata hammam immoo walirraa fagoo deemaniiru. Egaa inni kun bara 1932tti hadhamma kun 2026 xiqqaatu waggaa meeqa 94 maal adda jira. Egaa jarri kunis gaafa sana 1932tti waa'ee misoomaa waa'ee akka mootiin takka mootummaan shaggar jiru sun gaarii garaa laafessa uummataaf maarree ta'e. Kana ibsan uummata immoo naannoo Jimmaa sana keessa warra diddaa agarsiisan bifa isaan ittiin mul'isan akka laaltaniif jedheetani tarii haasaa kana keessatti waa'ee Haayila Sillaasee isa cinaas waa'ee Iyyaasuus xiqqoo haasa'uun oolu kana dhaggeeffattanii namni garii maali waa'ee warrumaa moonaarkii kanarraa maatti rakkata jechuu dandeessani asumarraa isiniif qulleessuuf yaani piroomonaarkii miti. Yooma hamatame illee eenyuudhuma political anarchy kanatti achi jal'adhana fakkaata kanaaf yooma haajaarraan qabu seenaa wanti durii kun xiqqoo na gammachiisti namni gariin immoo kan hin dhageenye yoo jiraate faayidaarraa qabaafi. Kanaan alattan waa'ee seenaa Horn of Afrikaa guutuutti akkinaan itti ilaalu yoo isin ibse amma dura bifa garaagaraatiin dubbachuu yaaleen ture yoon gabaabsee qajeelche muraayaa 3 daawwitii 3 sanaan ilaala. Innis tokko warra biyya alaa dhufe bifa garaagaraan maqaa isaanii biyya isaa irraa dhufan baay'ee yeroo baay'ee tarreesseen jira irraan deddeebi'u isaanii. Lammaffaan warruma biyyaatti indigenous warra Afrikaa ta'e. Sadaffaan warra lamaan irraa ka dhalate mixed race uummata ta'e jechuudha warra mulaatoo. Kanneen 3 hariiroo wal jibbaa wal dorgommii waliin jiraachuu isaan kana 3 jidduu waan deemutu seenaa Horn of Afrikaa irra jireessa ka warra indigenous ta'e sun hin dubbatamne akka hin jirreetti lakkaawama. Yoommoo bifa biraatiin ilaalla jettanis bifa amantiitiin ilaaluu dandeenya. Inni tokko warruma amma kunoo Yahudaa jedhee Kiristiyaana jedhee Islaama tokko jedha. Inni kaan warruma indigenous amantii warra Afrikaa eenyuudhuma belief system Afrikaa keessa ture jechuudha. Warra kana isaan kana jidduudha. Egaa daangaan isaan kana jidduu dhaabbataa kan hin sossoone hin jiru. Maalummaan eenyummaan isaan kana jidduu 3 kana jidduu inuma jijjiiramaa tokko kan isaa kaanii fudhataa tokko bakka isaa kaanii bu'aa tokko seenaa isaa kaanii dhabamsiisaa inni kaan immoo seenaa isaa kaanii jalaa fudhataa kan ofiis fageessee himsa akka malee miidhagsee himachuun hin jijjiiraa inni kaanis immoo miidhamuurraa utaalee seenaa warra kaanii guruupii warra kaanii seenuun ganna dheeraa mul'atee jira. Kanaaf yoo anaaf jechuu karaan gabaabaan akkamiin ilaala yoo jedhe Somaalee, Itoophiyaa, Eritiriyaa, Jibuutii, Sudaan illee dabaliiti kanuma warra 3 kanatu Kiristiyaana, Islaama, Musliima maarree yookaan immoo akkuma isiniin jedhe warra alaa dhufe kana isaanirraa warra dhalatee fi warra indigenous ta'e amantiinis gaasuma kana deddeema seenaan kanuma wanni wal dhabaa turees kanuma irratti hundaa'eeti. Egaa dubbii isa kanatu hin jalqabin
mootummaan Jimmaa ganna dheeraa histirii qaba akkuma isiniin jedhe kan mootummaa Abbaa Jifaaritti beekamu jechuudha. Isaan duras naannoon sun ofii isaatii bulchiinsa qabaatuunsaa warri seenaa barreessu warri karaa deddeemu lakkoofsa isaaniillee xiqqaa taatu himaa turan jechuuf hin jedhe. Mootummaa warra Daamoot jira, warra Kafaan jira, warri Yemmaa mootummaa qabaataa ture, warri Sidaamaa. So kamtu kami amma sana keessan seennu biyyattii sana keessa guutuutti jechuudha. Mootummaan garaagaraa yookaan immoo kingdamiin adda addaa ganna dheeraaf ijaaramaa turte. Daangaa amma warri Ingilizii warri Faransaay maarreen dhuftee tolchite sanaan moggaa dhiisnee yoo laalle Suudaaniin dabaleeti naannoo kana keessatti gaa ijaarsa hawaasni ittiin of bulchu hedduu ture jechuufan jedhe. Kanaaf kammaa kun kamaayyii naannoo Jimmaa keessa akka mul'ataa ture mootummaa Abbaa Jifaar jedhamee beekamu. Isaanuu Abbaa Jifaar tokkoffaa, Abbaa Jifaar guddaa soo deddeema Abbaa Jifaar Abbaa Gommal kamaayyii irratti jechuudha. Mootummaan isaanii bara 1932 jige. Egaa san dura Itoophiyaa keessatti warra kiristaanaa fi warra musliimaa jidduu rakkoon ganna dheeraaf deemaa ture kanuma beekamu. Gama maayyii kana keessatti gaafa Minilik dadhabee du'aatti dhiyaatu gaa akaakayyuusaa Iyyaasuuf aangoosaa dabarsee dhagaa akka isaan himannu seenaa sana guutuutti fudhannamoo dhiisnaan akkuma isin barbaaddan egaa 1910tti Iyyaasuudhaaf ijoollee illee ture jedhanii isaaf dabarsee Minilik. Ammoo ta'us guddaa namni hundinuu kan fudhate natti hin fakkaatu. Intalli isaas diddaa agarsiisaa turte natti fakkaata. Yiggabbaa nyaallee hirristeen sun gaafasuma jalqabee natti fakkaata. So Iyyaasuu kanarra duula ture jechuuf hin jedhe duularra godhanii waggaa 6 bulchee. Ammoo hin himamu histirii Itoophiyaa keessatti yoo amma wayyeessanii barreessan hin beeku. Bara kiyyatti mana barnootaa Iyyaasuun hammeenyuma waan xiqqoorra tuqanii irra darban malee xixiqqeessanii yoo himan malee guutuutti imperara Itoophiyaa ture jedhanii hin himanu. Sababni isaa garaagara ta'uu mala. Innis sirnaan qeesii isaanii jala taa'ee eenyu sanatti dhadhaanii aangoo sana hin fudhanne kanas sababa ta'uu mala. Duuba 1916 jechuudha dadhabatanii aangoo irraa buusuuf gaafa amma dabarratti hojjetanii qeesiin faranjiin maarree wal ga'an sana yakka baay'ee irratti tarreessan jechuudha badiinni dalage jedhanii jechuudha aangoo irraa bu'uuf. Isa keessaa waan garii isin hima kan dura shari'aa islaama jala deeme jedhanii shari'aa islaama jala deemnaa jedhuun jaartii 4 fuudhee. Kunis biyya keenya balleessee qoonsilaa warra Turkii gaafasachi ture sanaa fi alaabaa Itoophiyaa kan isiin amma Mo'aambasaa Zamna Gada Yihudaa jettee Solomooniin himattu sana kan beekamaa ulfaataa kabajamaa ta'e sana gubbaatti shahaadaa barreessee jedhan laa ilaaha illallah shahaadaan kun amma isaan badii jedhanis wanta Egzaabeer malee Egzaabeeriin hin jiruudha. Kunillee yakkatti itti himamee jedhanii himamu. Huccuu Sumaalee uffatee imaama maratee tabsiyaa qabatee adeemuu isa mul'atee jedhanii. Barneexaa amma warra waardiyyaa isaa beeta mangisii isaa eegan sana gubbaattis na fakkaata Faatihaa eenyu irratti barreessisee akkasiin akka isaan uffatan godhee. Gaafa nadheen fuudhe keessa intala tokko na argatu. Aadaa amantii islaamaatiin naafaa guddattu jedhee akkasiin murteesse badiidha bara kan isaan irratti tarreessaa turani. Kan biraa maali? Sanyii isaa Aaxee Minilik irraa achi lakkaawee jechuudha. Solomoonitti galchuu dhiisee jechuudha. Gama biraatiin deemee warra Arabaa jechuudha. Warra Ashrafatti Hararitti barreessaniif na fakkaata. Shariifa ta'uusaa himate egaa jedhanii ittiin kissiin kunis wanjalatti ta'e jechuudha. Yoo amma laallisuma haqiiqaa dubbanne jechuudha Horn of Afrikaa keessatti warra Solomoon himaturraa warra amma Ashrafa himatutu dhugaadha. Maaf jenna warri Shariif kun hedduun Horn of Afrikaa dhufaniiru namni baay'een sanyii irraa qabaachuu danda'a. Siin bara baraan qallataa adeemtus kan Solomoon kun inni qabatamaa ta'e takkallee hin jiru. Kanallee kanuma haqiiqaa jiru kana yakkatti godhanii. Kaan qaallicha Somaalee kana Maadmullaa jettee faranjii maqaa balleessaa turte. Sayyid Muhammad Abdillee Moomaallee jedhan isaa waliin hariiroo gochuudhaan Horn of Afrikaa kana keessatti mootummaa
Islaamaa ijaaree mootummaa kiristaanaa Itoophiyaallee diiguuf tattaaffii godhaa ture. Kan biraa bara sana lollee addunyaa tokkoffaaf deemaa turte na fakkaata moo dhihaataa turte warra Turkii waliin fi warra Jarmanii waliin na fakkaata. Turkii fi Jarmanii waliin ta'uuf isaaniin baabsuuf tattaaffii godhaa jira. Kana egaa yakka kanatti godhanii Paappaasiin Masiriirraa dhufte sun egaa aangoon isaaf hin maluu jedhanii darbataniin. Egaa inni darbatamee jennaan intala Minilik yeroo kaan achi darbanii siinuu kushinaa keessa hojjetaa turte jedhanii isii fidanii aangoorra kaa'ani. Kana maal eeggataa jirtan yoo jettan maal eeggataa turan yoo jenne gaafa sana Tafarii Mokonnin akka inni guddatee aangoo fudhatuuf gaa. Tafarii Mokonnin kana innis ofirraa xiqqoo kaasuuf tattaaffii godhee ture Iyyaasuun Hararraayis buqqisee gara Maajiitti ramadee ture hin diddee na fakkaata Tafariini. Booda gaa lollis godhamee abbaan isaas innis Somaalee kanas Affaar kanas qubatee tattaaffii godhaa ture. Iyyaasuun hin taane qabame na fakkaata bakka bakkatti hidhaa bahaa deebi'aa qaqqabamaa ture. Kana gaa Haile Sillaaseen achii booda ofii isaatii jechuudha erga Zawdiituu Omaarree jedha aangoo baatee booda egaa faranjiin hedduudha isa duuba kan jirtu. Warri amma Harartu ture kun Faransaay, Suwiizii, Armeeniyaadha, Giriikii. Warri kun qabatee egaa addunyaa keessa naanna'uu jalqabee Masiriidha jetta biyya Arabaa kana Israa'el dhaqee achi ziyaaraa godhe Ingiliiziidha, Faransaay, Itoophiyaadha, Awustiriyaadha, Maarree itti nafne qopheessaanii jiran isaa egaa qopheessaa fidanii maayyuu 1930 aangoorra bahe. Erga aangoorraa bahee jechuun warra isa mormu madaa'u jechuudha. Karaarraa maksaa dhufee maayyii eenyu tafe mootummaa Jimmaa tafe jechuudha. Mootummaa Jimmaa kana egaa ofirraa buqqisuu fi ka ololli kun oofamuu jalqabe 1932 irratti jechuudha. Egaa waan isaan gaafas Biraanina Salaam gaazexaa jettu irratti barreessan keessaa xiqqoon isiniif hin qaraa afaan Amaaraati laafaa miti. Akkana dhifanne kunooti barruunni tokko ka jettu Jimmaa ሀብታሙና ለምለሙ ሀገር jedha. እስካሁን ሲደነቅና ሲመሰገን ይኖር ነበር። በ1921 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ለምላሜው እየደረቀ ሀብቱ እየጎደለ መሄድ ጀመረ። የሰማኋቸውንና ያዩዋቸውን ምክንያቶች ከዚህ ቀጥሎ ባሉት መስመሮች ጽፌያቸዋለሁ። መጀመሪያ የለምላሜውና የሀብቷ መሰረት ብልሁ አባ ጅፋር በየጊዜው አዋሳኞቻቸው ባለአባቶች ለትልቁ ንጉሠ ነገሥት ለዳግማዊ አጼ ምኒልክ አንገዛም ብለው እየተዋጉ ሀገራቸውን በጦር ሲያስጠፉ ብልሁ አባ ጅፋር ግን አቅማቸውን ገምተው ልዋጋ ሳይሉ ሀገራቸውን ሳያስጠፉ በሰላም ተገናኝተው በፍቅር ተጠምደው አኖሩ ጀል ፋርሰን ይገበሩ ኦሎላ በረሰናቲጋ አንደኛን ቀን ሁለተኛው ምክንያት ነው። ይህንኑ ሀገራቸውን ለመጠበቅ ጃንሆይን አስፈቅደው 300 ብር ተቀብለው የአማራ ወታደር አሳድረው የአማራ ወታደሪን ኩን ጋጋፈስ ወረ ጀበርቲ ጀደመኔ ጎንደረተው ጎጃም ወሎ ትግሬ በኮንደራ ዱፌ ሪስኪ በርባደነሜ ተቀብለው የአማራ ወታደር አሳድረው የሀገራቸውን ጠረፍ አስጠበቁ። ከመጀመሪያው ማዕረግ እስከ ፊት አውራሪ በመሾም ፈቃድ ተቀብለው ስም መስጠት ጀመሩ። ጀነ ፋርሴኔ ይኸው ሀገራቸው ከሊሙ ሊፈማ ከሲው ጎዴ ወያ ይኸው ሀገራቸው ከሊሙ ከጎማ ተጌራ ተከፋ ተኩሎ ተኮንታ ተጃንጅሮ ተጣደሌ ተዋሳኝ ስለሆነ በእነዚሁ ጠረፎች አቅራቢያ ያለው ሀገራቸው ምድረበዳና የአራዊት መኖሪያ ስለሆነ ጥንት በጋላ ዘመን የነበረው ኬላቸው መሃል ሀገር ውስጥ ስለነበረ የአማራ ወታደር ያበረከቱ ብረት እየሰጡ ሀገራቸውን ማልማት ጀመሩ። አየ ግብር የሰለቸው ሁሉ ተኬላ ውጭ እየሄደ አቅና ያቀናውን ምርስት አድርጌልሃለሁ ግብርህንም እስከ 3 ዓመት መሪያለሁ ብለው አዋጅ ያደረጉለት። አመጋ ናኑ ብራራ ነፍጠኛ ነው ሚጣት ጎቴ ጀናን ጀደን ነሚያስጎዳኑት ኤገለ ማጂራ ማሬራ የሀገራቸውም የጎረቤቶቻቸው ህዝብ መሬት የሌለውና ግብር የሰለቸው እየገባ ማቅናት ጀመረ። ጠረፋቸውንም ሁሉ ለማድርጎ የጅማን ሀብት እያሰፉ ቡና ተከላው ጥጥና በርበሬ አበርክቶ ይሰራ ጀመረ። ይኸውም ሲታወቅ በጅማ
ብዙ ቡና የሚገኘው በከፋ ወገን ቃንቄ፣ በጌራ ወገን ሳደሮ፣ በጎማ ወገን ጉሪዶ፣ በሊሙና በጎማ መሃል ማና ነው። በዙሪያ ያለው ቆላው ግን በርበሬና ጥጥ ይበዛዋል። መሃሉ ጅማ ግን እህል እንጂ የቡና ሀብት የለውም። ህዝቡም የሚበዛው በዚሁ በአዲሱ ቅኝ ላይ ነው። የጎረቤታቸውን በብልሃት ወደ ሀገራቸው አገቡት። ሀገራቸውንም ሀብቱንና ለመለያዩን አበረከቱለት። የሀገራቸውን መንጋላ እረስ፣ ነግድ፣ የሚጠብቅ የአማራ ዘበኛ አድርጌልሃለሁ አሉት። ባላገሩም በእጅ ሥራና በንግድ በቡና ተከላና በእርሻ የሰለጠነ ሆኖ በዙሪያቸውም ያሉ ጎረቤቶቻቸው ባለአባቶች ገባራችንን ወሰዱብን፣ ሀብታችንን ተካፈሉ ቢሉ በዚህ አባ ጅፋር አይታሙም። የራሱን ቤት ያልጠበቀ የሌላውን ሊያድን አይችልም እንደተባለው አንዳንድም የሚታሙበት ነገር ቢኖር ሰጪ ባልኖራቸው ተቀባይ አሁኑም ነበርና ደጉ ስራቸውን በዚሁ አንለውጠውም ጀዳ ዋላት በዲንሳኔ አስኮበለለኒ ጀላ ነማ እኙ ነፍጠኛ ጀላ። ነገር ግን ምንም ብልህ ቢሆኑ ሽምግልናና ደዌ ከሰው የማይለዩ ስለሆኑ ከ1921 ዓመት ጀምሮ እስከ 1923 ዓመት ህመማቸው እየበዛ ስለሄደ ለዘውድ በዓል ክብር ቢጠሩ መሄድ ስላልቻሉ የልጃቸውን የአባ ዱላ ጎይታን ልጅ አባ ጆቢርን ላኩት። ከዘውድ በዓልም በኋላ እንደ ራሴነት ሰጥተው ወደ አዲስ አበባ ላኩት። ሶስተኛ አባ ጆቢር ከአዲስ አበባ ተመልሶ የእሳቸውን ሥራ ያሻሻለ መስሎት ጠረፍ ጠባቂ ያደረጓቸውን የአማራ ወታደሮች ጣል እያደረገ የጅማን ተወላጅ ወጣቶች ብረት እያደለ ኮት እያለበሰ በአገር ውስጥና በጠረፍ ዘበኛ እያደረገ በየአውራጃው የሾመ መልአክ ጀመረ። እነዚህም አዲስ ወታደሮች የአገር ፍቅር ያልተማሩ ስለሆኑ የማያውቁትን ጠመንጃ ያዙና ከነዚሁ አንዱ ባልንጀራውና ወንድሜ ስጋ አምሮኛልና ድኩላ ንግደል ቢለው፣ ሁለተኛው ባልንጀራው ግን ወንድሜ ተኩስ መች ተማርንና እንዲያው ብናጨውበት ይመስልሃልን? ሮጦ ጫካ ይገባል እንጂ አንተ ሞኝ፣ ይልቁንስ እኔ ልምከርህ፣ የማሸሽ ለማዳ በሬ ላም ፍየል በግ ሞልቷል ልጭር ሲል ከአንድ ባለ ገር ቤት 5 ጥይት ተኩሰን በሬያችንን ነርተን እጫካ አርደን ስጋውን በልተን ቆዳውን ደደላላ ብንሰጠው ጥይት ያመጣልናልና ብሎ ቢመክረው፣ ይኸውም ምክር ለአዲስ ወታደር የተስማማ ሆኖለት እነዚሁ የማይሸሹ ለማዳ እንስሶችን ማደን ጀመሩ። ከዚህ በኋላ የመከረኛው ባላገር ጭንቀት በየጊዜው እየጠናበት ሄደ። አኩማ ሽፍታም ተዘረፈኒ ማሬቃ ጀደኒ ወረ ቦሶነ ከይሰ ዴመቲን ከሰሰን ጀቹዳ akkasiin xiqqeessuu barbaadde qawwee qabate akkati dhukaasuullee hin beekne gowwaa. ከዚህ በኋላ የመከረኛው ባላገር ጭንቀት በየጊዜው እየጠናበት ሄደ። ይህንንም ትምህርት አዳዲሶቹ ዘበኞች በጥቂት ጊዜ አጥንተውና ዋናው ኃይላቸው ማና በሚባለው ሀገር ላይ ስለወደቀበት በአንድ ጊዜ ግብር 26,000 ብር የሚያወጣው ሀገር ጠፎ ነው። ከሞት የተረፉ ባላገሮች ወደ ጎማና ወደ ሊሙ ሸሹ። ክቡር አባ ጅፋር ግን መንግስታቸውን በቅን እንዳገለግሉ እግዚአብሔርን በድሎ አስቀይሞት እንደሆነ እንጂ በብዙ ድካም ያለሞትን ሀገራቸውን አይናቸው እያየ ጆሮአቸው እየሰማ በሕይወታቸው ሳሉ ጥፋቱን አያሳያቸውም ነበር። የጥንቱ አሽከሮቻቸውን አማሮቹ ለጋላ ወታደሮች ቦታቸውን ለመስጠት እርስ በርሳቸው መፋጀታቸው ያሳዝናል። ይህንን በፉክክር ከክብረት ወደ ውርደት፣ ከለምለምነት ወደ ጠፍነት፣ ከለምላሜ ወደ ድርቀት የተለወጠው ሀገር በጭራሽ ሳይጠፋ ከዚህ ደዌ የሚፈውሰው ሐኪም ካላገኘ ወደ መራራ ሞት እንዳይደርስ ያሳስባል። ጥፋቱን ግን በአንድ ጊዜ ለመግለጽ ለአንባቢዎች አሰለቻለሁ ብዬ ተውት እንጂ የጥፋቱ ምክንያት ይሄ ብቻ አይደለም። ያገሉ አባ ወሎ ኩን ጠላቲን ከአፕሪል ካሴ ሀማ ኦገስት ጠለያ ባየ በሬሰኔ isiin kun isii tokko isiin lammaffaa immoo kunooti. ለሀገርና ለሕዝብ የተደረገ ርኅራኄ ጀዳ የጅማው ባላባት አባ ጅፋር ሕመምተኛ ሆነው
እርጅናም ተጭኗቸው ቤት ከመዋላቸው የተነሳ የአገሩ ሕዝብና የሚተላለፈው ነጋዴ በደሉ እየበዛ መሆኑ ስለተሰማ ተሻሽሎ የቆመውን ደንብ ተቀብሎ የንግዱን ሥራ እንዲሠራና የአገሩንም አኳኋን እንዲመለከት ነጋድረስ ሳህሌ ታዞ መሄዱን ሰምቻለሁ። ይኸውም ስለሆነ ግርማዊ ንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ባላባት እንዳይጠፋ የሚያስቡ ስለሆኑ አባቱና የሀገር ቆሮ ያሳድራል ብሎ የመረጠው የአባ ጅፋር የልጅ ልጅ አባ ጆቢራ አባዱላ የሚባለው ባለባትነቱን ይዞ እየሰራ ሀገሩና ሕዝቡን በመልካም እንዲጠብቅ ታዞ ነበር። ነገር ግን ባለፈው ጊዜ ሁሉ የጅማን ሕዝብ ሰርቶና ነግዶ በማደር በጣም ስሙ ሲመሰገን የነበረውን ይህንኑ እያሰፋና እያጸና በመሄድ ፈንታ በአገሩ ያልተወለደ ገዢ ሳይደረግበት ያልተለመደ ግብር ሳይቀጠልበት ያለ ችግር እንዲኖር የታሰበለትን ለማሰናከልና በገዛ እጁ ወደ ጉዳት ለመድረስ እርስ በርሱ እየተጋደለ መሰንበቱን ሰማን። በዚሁ ምክንያት ሀገር የሚጠፋ ቢሆን በዳኝነትና በምርማሪ ለሚሰራው ግራዝማች አበበ ናቄ ታዞ የአባ ጅፋርም የልጅ አባ ጆቢር እዚሁ ሀገር ነበርና ለሀገሩ ኃላፊ በሆን እንዲያረጋጋ ግርማዊ ንጉሠ ነገሥትን የሚያስፈልገውን ትእዛዝ ጨምረው ወደ ጅማ በአይሮፕላን ላኳቸው። እዚያም ከደረሱ በኋላ በኃይል ለሚሰራው ስራ ሊቀ መኳስ መኮንን ዋልቴ ራሳቸውና ከሊሙም የደጃዝማች መሸሻ ወልዴ 300 ሰው ታዞ ጅማ ገብቷል። አይሮፕላኑም ከአዲስ አበባ ጅማ በአንድ ሰዓት ደረሰ። በዚያውም አድሮ በማግስቱ ወደዚህ ሲመለስ ፖስታና በዚያውም ካሉት ከውጭ አገር ሰዎች ሙሴ እንድሪያስን ከነሚስቱና ከነሁለት ልጆቹ ሙሴ ሰይድ ከራም የሚባሉትን ነጋዴዎች ከኢትዮጵያም ሰው አቶም መልስ የሚባለውን ይዞ መጣ። እዚያም አይሮፕላኑ ሲያርፍና ሲነሳ ለማየት የተሰበሰቡ ሕዝብ ብዛቱ ልክ የለውም ነበር ብለው ስልከኞችና በአይሮፕላን ከመጡ ሰዎች አጫወቱን። ወንድሞቼ ሆይ ተገዢ የሆነ ሁሉ ምን ነው እንደ ገዢ ተጨንቆ ቢያስብ፣ ያውም ለገዛ ሕይወቱና ለኑሮው ነበር እንጂ ለሌላ እንኳን አልነበረም። እንግዲህ ሲያስቡለትና ሲጠብቁት ጥፋቱን በገዛ እጁ ለሚጠቅስ አገር ወዮለት እንጂ ሊታዘንለት አይገባም። ጅረን ይጋ እትፉፉ ጅረ ነው ኦሎላ ጠላ ሰማይስ ኒ ዱቢሳ ከነው እንደማሊፍ ሄማኖ ጀተን ሞቱማ ወሊ ጎልቴ ጀደማ ቦዴን ዱበድ አባ ጅፋር ፊ ምኒልክ ጅዱ ቱርቴ ሰነ ዲገኒ ሴንትራል ገቨርንመንት ጃረቹፍ ሁንዳው ጋፍ ጀለገልፈቹፍ አኩማ አማ 4 ኪሎ እንጎዱ ሰነ ይቹዳ ጀትጋ ጣሊያን ሲንሰደፋንም እድሜ ለድላሙ ለቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የትመተ ዱሬንሲ ትጥቃችንን ፈታን እንቅልፍ ጠገብን። በየካቲትና በመጋቢት እስከ ሚያዝያ ወር ጅማ ላሙንና በሬውን እየሸጠ የጦር መሳሪያ መግዛት፣ ገንዘብም ያጣ ብረት እየተከራየ እርስ በርሱ መጣፋት፣ መንገደኛ መቀማት፣ በከተማና በሀገር ቤትም ከሚጠብቁ ዘበኞች መግደል ሆኖ ነበር። እኛም የሕዝብ በጦርነት ያልኖረ በእርሻና በቡና መትከልና በንግድ ስመጥሩ የሆነ ባላባቱም እስከ ሕመማቸው ድረስ 55 ዓመት በታማኝነት ለመንግስቴ የገበሩ አገለግልኩ ይሉ ነበር። ከሕመማቸው ወዲህ 3 ዓመት መሆኑ ነው። በድምሩ 58 ዓመት። ይልቁንም አገር ሳይሰለጥን የጋላ ነገር ለአማራም አንገዛም በማለት እየተዋጋ አገሩን ሲያስጠፋ የጅማ ባላባት በጎረቤቶቻቸው ሐሳብና ምክር ሳይተባበሩ በሰላም እየኖረ አገሩ አሁን በሰላሙ ዘመን አዳልና ሱማሌ ራያና አዘቦ ባረፈበት ጊዜ ባልተጠራበት ስሙ ስለተጠራ የጅማ ባላገር ሸፈተ ብለን ለማስታወቅ እፍረት ሆኖብን ከዛሬ ነገ ይሻለዋል በማለት ነጋድረስ ሳህሌም የአገሩን ዋናዎች እንደራሴውን አባቡ ሸንጊቤን በየጊዜው በመምከር ብዙ ጊዜ አሳለፉ። በኋላ ግን ነገሩ እየበዛ ስለሄደና ሂርማታ ከተማ ገብቶ ተከተማው ዘበኞች አንድ ገድለው ሁለተኛውንም አክሱለው ሁለተኛም በዴዶ ክፍልም ከሚጠብቁት ዘመኞ ቤት ሲከደኑ ከገደሏቸው በኋላ እንደራሴውም አባቡ ሸንገቢ አገሩ መሸፈቱን ለከተማውና ለራሳቸውም ለነጋድረስ ሳህሌ ማስፈራቱን አስታወቁን። ጃንሆይም ለሕዝባቸው ያበዛሉና ከሊሙ ጦር 300 ወታደር አሳዘው የትንሣኤ ዕለት ተቤቱ ተነስቶ በማግስቱ ደረሰልን። ከዛሬ ከነገ ከተማውን ሊመታ ነው ሲባል የትንሣኤ ዕለት
የትንሣኤ ዕለት እንኳን ሴትና ሽማግሌ እንጂ ለእርዳታ የሚችል ሁሉ በየደጃፍ መሳሪያውን ይዞ ይጠባበቅ ነበር እንጂ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይሄድ አልነበረም። ኋላም 28 ቀን ሚያዝያ በአይሮፕላን የባለ አባቱን የልጅ ልጅና ግራዝማች አበበ ናቄን ላኩ። ከዚህም በኋላ ሊቀ መኳስ መኳንን ዋልቴ ከነጦራቸው መጡ። ባለ አባቱን በመጣ በ9ኛው ቀን ውሻኔ ወደሚባለው ክፍለ ሄዶ ሳምንት ሳይሞላው 85 ሽፍታ መያዙንና ከነዚህም አንዱን መስቀሉን አስታውቋል። ከነዚሁም ከተያዙ 70 ያህሉ መጥተዋል። ፊትም ያው ባላባቱ መርምሯቸው ኋላም በግራዝማች አበበ ናቄ ተመርምረዋል። በችሎትም ከተመረመቱ የእያንዳንዱ ቃል ሰምተነዋል። ይሁን እንጂ ከዚህ በላይ እንደጻፍኩት ጅማ ወትሮ ባልተጠራበት ስሙ ተለውጦ መጠራቱ እስካሁን አልተገለጸልንምና እነዚህ የተያዙት እስረኞች ሽፍቶች የተባሉት በብልሁ ንጉሠ ነገሥት ፊት ሲደርሱ 3ኛ ምርመራ ሳይደረግ ይቀራል ብዬ አልጠራጠርምና እነዚህ ሽፍቶች የተባሉት አዲስ አበባ ደርሰው ይሄ የተሰወረው ምስጢር መገለጫውን ለማየት አጥብቄ እመኛለሁ። ሁለተኛም የሚገርመኝ ከዚህ በላይ ስማቸውን በጻፍኳቸው ወሮች የሜጤ፣ የውሻኔ፣ የዴዶ፣ የመንቾ፣ የበየም፣ የኮፈሌ፣ የማና ባላገሮች ቤታችንን እህላችንን ሽፍታ አቃጠለብን፣ ላማችንን በሬያችንን በጋችንን አረደብን፣ ሚስታችንን ልጃችን ማረክብን፣ ያድኑን እያለ ወደ ነጋድራስ ሳህሌ 200 እና 300 የሆኑ ጥፋታችን ይውልን ለመንግስትም ያስታውቁልን ሲሉ ከርሞ ጃንሆይ የሚንን ሁሉ ሰሙና ለዳቸው ስላዘኑ ለኃይል ጥበቃ የሊሙን ጦርና ሊቀ መኳስ መኮንን ዋልቴ ለምርመራና ለአፈርፋታ ግራዝማች አበበ ናቄን ቢልኩ እንኳን ግራዝማች አበበ ችሎት አልለመዳቸውም። ነጋድራስ ሳህሌ ደጃፍ ጉዳቱንና ጥፋቱን ለማመልከት አንድ እንኳን ጋላ ባለመምጣቱ እንደተሰማ ሼቴ ሙዚቃ ይህ ነገር ረቂቅ እኔ ግጥሙ ጠፋብኝ፣ እነዚህ የተያዙት በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ችሎት መድረሳቸውን አስመኘኝ። ይህንንም ጠንካራ ሕመም መርምሮ ለማወቅ የሚችል ባለ ዲፕሎም ሐኪም ነው። ባለ ዲፕሎሙም ሐኪም ሀብታቸውና ጥበባቸው እንደ ሰለሞን የሆኑት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ናቸው እንጂ ሌላውስ ማንኛውም የፋርማሲ ሐኪም መድኃኒት ሻጭ መርምሮ ሊያገኘው አይችልም። ያገሉ አባዋሎ አከሲን ጋ ኦለለረት ኦፈኒት ሞቱማ ጋፈስ ጋ ወሊገልቴ ጀት ባየናን አርጊኔ ፕሮባብሊ እኙዱማ ጉድ ፌዝ ነፈካት ወሊገልቴን ሳኒ barruu lamaan tokkorra waliigaltee abbaa Jifaarii fi kan Minilik jedhamu gaa waraana keenyatti hin fidinii eenyus maalisin bataskaanas narratti hin ijaariin jedhanii kanaaf waliigalan ka jedhu ka turte gaa boodarratti gaasii kana cabsuu fi abbaan Jifaaroo gibira kaffalanii amataan kan jedhu nama lama kan ni barreesse isaanis isin tokko Aleksaandir Bulaatoovich ka jedhamtu waraanuma mercenarii warra Raashaati. Inni kaan Juules Boreelli jedhan nama Faransaay innis afaan Faransaayeen barreesse yeroo baay'ee abbaa Jifaar Naasan Shaggar deeman guulallee manni inxooxxoo sanatti arge jedha jimmaas dhaqee jireeniin tutture jedha waa meeshaas marrees narraa bitata isatu gaa waan isaan fe'anii deeman fa'aa arge. Isiin kaan kwantifaay gooti Aleksaandar Bulaatoovich akka inni jedhutti xiqqaatu Taaler jedhama maallaqa biyya sanaati zabana sana 7,000 damma qalqalloo meeqa 5,000 amma 7,000 ka ta'u ilkee arbaa wuqeetii meeqa sibiila xirinyiidha zibaadiidha hin hafne jechuudha uffata waan akkana amataan gabbaraa turanii kanaan biyya isaanii nagaa godhan jettigaa kanarraa diiggachuuf jechuudha. Egaa didee jedhannaan egaa Haayile Sillaaseen sababa kanaan 1932 na fakkaata amata isaa yaadadhu abbaa Joobir abbaa Duulaa hidhaan naqxeen turre hojiin rabbii kun ajaa'iba. Xaaliyaaniin immoo Eertiraarraa gaggaatee Somaaleef Eertiraarraa gaggaatee Haayile Sillaasee kanas ariiti. Gaawuduun garii akka jettutti ari'ameen baqachuuf deemu Iyyaasuu kana ajjeesisee jedhama. Inni baqatee deeme Xaaliyaaniin dhuftee jennaan abbaan Joobiris hidhaa baane hidhaa bahuu qofaa miti shir jedhanii Haayile Sillaaseen raffujii taate Ingiliiziin naa galtu isaan immoo
kunooti kibiriin gidaa ta'anii Roomaa dhaqanii Musoloonii waliin suuraa ka'anii kunooti suuraa garaagaraa kan isaan Musoloonii waliin kaan achiis deebi'aniiti egaa sulxaanummaa isaanis deeffatanii tattaaffiin godhamee ture awutonomii ofii deeffachuudhaaf yeroo sanatti namni gariin Jimmaa uummata tattaaffiin goone kan jedhu sana kunooti warra biraa seenaan jaallan garaagaraa sitti affeeree irraa dhaga'anii jira sanarraa dhaggeeffachuu dandeessanii jechuudha. Kaabbaa Joobiris kunoo akkas ture maayyiigaa eenyuun sun Sayyid Abdullee sanaa fi Ogaadeen keessatti siidaan dhaabbateefi jira Sumaaleen dhaabdeefi jirti. Sabaatanyaan nugusa amma beeta mangistii isaa keessatti warra du'e kanaaf siidaa isaanii ol kaasee dhaabu Minilikii fi Haayile Sillaasee fa'aa malee Iyyaasuu kana namni yaadateen hin jiru. Akkamiin akka du'e bakka kamitti illee akka awwaalame ka beekame natti hin fakkaatu. Hin beeku gaa yoo amma bira dhaqqabanii jiraatan. Dhuguma warri amma seenessaa wal taa'amu biyyoolessaa ijaarra jettee tattaaffattu maal gooti kanas egaa bakka kamiin galchiti impeerar Iyyaasuu akkuma darbatametti hafamoo waggaa 6 biyya sana bulchaa ture ija bifa biraatiin biyya sana keessa uummata dhiibamee ture jechuudha bifa garaagaraatiin musliimarraa Afaarirraa Somaaleerraa isaan amma waakkatan malee masjida qofaa miti kan tolche seenaan gariin akka himutti qacalee madaani'al moo maal jedhan bataskaanayyuu ijaaree ture warra Wallaggaa bira dhaqee warra kiristaana ta'e irraa isaadha manaa fuudheerraa yes musliima Jimmaarraa Hararirraa Ogaadeenii fi warra Afaarirraas fuudheera dhugaadha. Ammoo Wallaggaa keessa warra kiristaana ta'e irraas fuudheera charchiis ijaareera namoota illee shoshoommateera warra faranjiis haa ta'u egaa barri sunis warratti Turkii bara sana warra amma yaangi tarkis jedhame siinuu waan isin taateen beekamtu siinuu warruma amma akkuma Haayile Sillaasee warruma Firiimaasoon na fakkaata siinuu rakkoo qabdi jara waliin hariiroo uummatu miidhaatti saaxiluu ka oole natti hin fakkaatu Arabni nuu kaatee Yamanii fi Suudiirraa hin ariiteen warra Turkii sana warratti amma booda keessa Kamaal Attaaturk faanee isaanuu rakkoo qaban akkuma ankobaree ammaa kana akkas ture egaa ololli bara sanaa kunooti misoomaa fi guddinaa fi mootiin yaadee gaggabee biyya guddisu warra dura diige jedhan warra amma qabsoo bilisummaaf gaggeessina jedhanii kan Oromoo warri kaanis mirga keenyaaf qabsoofti jettee faannoon TPLF dabaleetu irra godhaa jiran inuma balaaleffatan uummata waa rakkoo wayii akka hin jirretti uummanni kun gaaffiinni kaasee ka'e yookaan immoo dhaabbateef akka hin jirreef fakkeessuuf tattaaffii isaan godhan haaraa miti jechuuf kanuma isinii qooddachuuf egaa jalqaba warri dubbisuu barbaadan kun bakka bakkatti isinii maxxanseera laala hagaadhaa warri musliimota egaa biyyattii sana keessatti seenaansaa ammallee kabajaa ka argate natti hin fakkaatu seenessa wal taa'amu waloo jedhan sana gaafa barreessan kan hundatti dabalan jedheen abdadha kanuma isiniin qooddachuuf jalqabarraa kaastanii amma dhumaatti qalbii guutunnaa waliin turuu keessaniif guddaan isin galateeffadha warri miseensa hin taanes waltajjii kanatti maamila ta'a waan ofii daawwattanis nama kaanii daddabarsa yaada keessanis gaaffii qabdanis naan qooddadhaa kanuma gaa yoo jiraanne guyyaa 3 deebinee wal argina amma sanatti nagaan naa tura baay'ee.